Parbala pa msambisi tuti vigatpa il posta ne woto wende na wen limana ne ko lunda tinan lirika kibai sombe ne moli antasia Burkina Faso kumbiba sul sa mordopti Burkina Ba yi bumayem le sombo neti mouvement d'action des jeunes pour un peuple uni Aptala seka ne kibakitba centenaire Burkina Faso namabo wakato tenga na balokman Christian Kabore lungo masasara wiliga meteb nantumame sna yenti Burkina Faso na Kura Blaise Compaoré lebronwa ya wakato komiba sambene mantienle na la kosro sna yenti tenga na ba tonti pulumda apame pidsu pamda venom ne ami valien Yigo yob logor pore bsin lebron luton tenga tawli arok kabore nampa wowe na kini ningab sindike jeboti nyakam yamna ba wakata senturi nibsun winigi tebna kitame Blaise Compaoré ya ton tenga na kurla lebron ke ton tenga Burkina Faso kanwaye ya woto ni la kombi sul suntumde ndati nimbuida gataba winigi ya absental seka ni kibekit ba pora sa ya ni sul kanga abwiniga meti ton tenga tol soba rok kabor serdame wowe na kini ni sifagi libsindika snayile ti Burkina bi wole ba wumta ayibum sina yivenra Suleiman Zongo ya sous le tor saba ton bola yamba ci bekit ba yibera na le tien de ton da yimi nda gome depuis président Roch-Marc Christian ya da yeramta campagne masata hampa manama ana kitante président Blaise Compaoré bon wa bayira ne la philosophe donc allez constituer yobe ton me les ineta ham geti kiga yoba aje on ko rame astembala donc te bum kitnan kamani il a ton livre yi hendaten le tien président Roque te Burkina ba man dik no kinen ninga te président Blaise Compaoré le wa ba yirane la file sonora ton datam de kelen tal no ken kan sowa te ton président ancien président Blaise Compaoré wa ba yira Suleiman Zong ne turun ta sam winga meti pelin yi kusro ntarbamba se kende ni pulmus kan sa wenwa arok kabore sin sinib nori am palle ko donwa ton na to sen bati nersen ndika vima jilen tumu Burkina Faso kato yin te betenta runna nzima natin karatin le Burkina Faso ya neren sir sakan de ka vima fa gelon ko Burkina Faso donc on vision Burkina yam le rabbe blame nimbuida tara nimbuida yam le donc ton misir to braton wa Burkina Faso la nini nga han treme te président Blaise Compaoré branche Burkina Faso ne la fila sunu la wore ya président Roch-Marc Christian Kabore te kansaba te ton date président Blaise Compaoré Roch-Marc Christian Kabore reko na ma panga de ko zira fa gelle ton te président Blaise Compaoré on wa bayira Mouvement d'action des jeunes pour un peuple uni les bon winigameti bam pierre dame la abtwenda na kendel buto tore senkende burkimbi wena le ba wumta wenge Zamsazaka sansak de valeur sommet bangeti ya arabo ya tout monde dit que bangl buto tore senkende ne wubu kombiba politique wenge yeme wa kiugla som pistala yemle tenuma sunore la abware zamsaza kanga penkunda la Burkina Faso tumno kasninga sangeta vota serlo yele tawol soba Newton Ahmed Bali ware sene zamsaza kanga penkunda epamda venam kitia ne berenzi zambelengo Yelni senzin octobre ki ura sampila nu yum tuhul ko so wala pihni la yopoya tikelen yi wakat kan la révolution sabo avaler somé yakayam tinampu ya bangra ne ko mbibisa sanna yilen ti ko mbibisa me bang politique sin ya soba la tabsan nandi kana kende ni stotome anton ron yidigi yumanu musman kalam le wol pore zini ngam ndanda wilir ko mbibisa politique san datin yela la bangra bu to tora masa anun so wedra sin ya kiba kita abanya kayam tinanto lo yang tumda bit kelaba Centre Kanga yana un forum ton nimbuida foya journaliste foya politicien foya mécanicien foya soudeur fo karmo fo pas karmo Centre Kanga paka ya Burkina Faso jilinga ya Afrique jilinga na ila tonton comptable yam unita taso ntom nakendre nton dike na ila ti politique rayi zingi ya wa lib zingo politique ya wa zingi ya wakadem zingo ayo politique pa oto politique aya bumbu yam nan dik engagement nan song yam metenga ta king tawre bala tenga songa tondo ti ton ya ni yarnere mulundo ti ton merata ti irfa la amtabin zindi unita yam comptable taso na ila tenga ton king tawre
sene inus wedra ro bam san lebar le pak centre botonda aya bom sin nation kombe bisa top ton bang politique sin ya soba la révolution wakata me vui masanda ya toto centre mep sin bonde pa bak parti ni mbude fa gil kepetan pure me en pam venam it kelen pane inus wedra ro a Valère Somera ya Thomas Sankara tunta bamanda benita ba hala benda commerce gawa bam kelen les inita ba man révolution a Thomas Sankara chercheur ya neda taram de carbisi da forme de jeune namba da forme de politicien namba na ila ton on son zatenga nen kan asoba ayi ton me petenta ayi ton zo malgré anda kasma ayi ton zo a saka ton wa biga ayi ton me rika wa ba ayi ton kelun tuntaba tuntaba kuma ayi ton me man yam kanga passé yamata bon be Burkina ka te ton songri yapan to ton bang patriotisme ya bumninga ton bang politique ya bumninga ton bang idéologie ya bumninga développement ya bumninga na ila ton song taba me Burkina Faso a Valère Somé man kalam me o kiwara sam pista la yopoye yum tusi le pile yopoya abranda ya bangda révolution wakat uta kiwura semana se yum tu le ko beso le pihni la tabo lebe wakat kan la benya Thomas Sankara na mazugu le ben pa ne conseil national de la révolution sandarnda bon wakat kan ti CNR César c'est à tout le monde ninga son compta qui va la zamzula pour ngeti sene gournela tuma mana tixiga zinton wili tout le monde ninga son mandat ti sanama tout mois liblibi la zind bendra il pamda 20% tiki sene l'armantaya sous la tawadamba en combat bangre yana ami valiant Yasin na yilen ti neba togon bange sanma tum no e bu toto sin beton tenga tum si ya toto le kibe e bu toto sun kote sin kede ni sanma tum no e wengu wa Burkina Faso kane le vigilitis kanga sun bonde ti atelier wa sa yene isaka wedrogo si esiza ga tol soba abuni ga miti su kanga pora na kelle isaba bo to gesu les bu toto le tum ne kan sin piwoda ton sun taba ta pam manare isaka wedrogo yesiza ga tol soba ton bola bondo association namba ni organisation de la société civile et ni bondo activiste lamba na gomton tenga sanamangum bala et darfa ninguida gomdame wetamti et société minière lamba pidaton tenga omnyakra sanama mais bamkanya et ton tenga kani sanama et ligidan tien dizini ngaye ya nepson na man bam pisna la sin kesab to roti sukanga pour moi la ni 15 poussé sanama tum ne rambebe ni l'armantay sulo buto to le bam passé sur menga sulo buto to le sembe Burkina Faso kanwa renwa tik suka pour ni ka fana kwa san tarsete sin kende ni sanam do ta wenge tiblam taba gese sizara lebon wini gameti tiksu kanga logor pore abna mana gilgri sanam do tabu to sembe Burkina Faso kanwa ntoron gese tumo buto to sen tumde sanam do ta pousse et kelen kelra isaka wedrago tonda tameti ton neba zinfa o pas manche zinfa nanjehe tuma ya model ninga voilà ti yele sambe to signaler ton bala et ton tenga ya sanama ya ton so sanama voilà il y a sida ti convention be société d'Amani Burkina Souka mais convention à 100 malade de tonno tonna yelam di convention à malade tonno tum ganga ayabu munne ninga suwa min sininga singeta sanma yelle zingi semper hal wusro etsanan tinyamba tum no ninga son contact sorolo kibela poronges gornero tum buto to lebsem bonde ti sizaga ade 1998 yumde la vigilga la nara Burkina Faso so menga sulo buto to pora arabo ya toron tume ti bahyan nama toron pampanga tontenga Burkina Faso kane Ya la Moussa Jean Kiouga la sma tambo la Burkina Faso parti ni yul son sakada NTD wa député namba absongom te groupe parlementaire certaba la sekas na ngese député namba 15 septembre député namba to posé sna ilen son la compter sro to obliga sa no la voter to do son boneti lo lamba comme son comme si son BME pamda 20 petit c'est ya soba Belenzi Zambelengo comme son ninga NTD o tabi se sentigum taban na comme c'est en wili ven attaque bam 15 septembre assemblée nationale wa noya les rapport wa sana Pierre Célestin Zunglana abam wili game tibam pa mazule halkin anebe ton pour a Vincent W parti o tabi sentig taban ableban lekin puluguli un premier ministre ko sabsan da zersa la NTD o na wili game tibam sa kaneb gom ninga absangoma a Pierre Célestin Zunglana bam le groupe parlementaire NTD o tawl soba
ton d'argent tout pas ton parce que depuis session spéciale pour une tant que session ordinaire à l'intant ton n'en par le 28 c'est courte baba ton paye ton hanki yibi ton litera ning yosuka donc yam journaliste na bo wiso fa zindi dame yan yi bumninga ayi tum de ye yamse donc kitame ti la loi na ni menga gouvernement libre retire me nan to manre ya libre ntalon wabo donc ya wolenda wala yam siete ti ton man proposition de loi namba c'est pas yan nan to zindi man proposition de loi namba donc mini gidam bale ti tumda yesoma tumda talapanga tumda yesekelam gomda to fin selebele ken tawlen na ngome ya san ken ne koronga zigi zule ni simbe poron mrunda wa labanen den a Pierre Célestin Zungula na ken tawlen na wuligi ti azini yesra en 20 il kan ton rompa mi digri ça ne intérêt ton taxo fa ya nyisro ton tire ti ne ba san zindi yese rin san na tataba ti du san payino ti karanga paton rombas le pazimsi karanga examena banze kwa totoa yisra san ke tule te examena baton lore tu gonera ne blebranzin états généraux namba il fana na tabingisi in sakr bumuninga tubrik sokanga tire la soma concertation sans zine fa net fa likato no fa bang daf to ndate tilfa handate ya objectif ay zire la ratanta ya hanne ilay soma ton kombayinga be windaring Yuma nouveau tourne le Saint Vigliga, sans yane nouveau temps pour la démocratie NTD ora mouligame, ti politique zingi, bambe taba sobzingi, ne député bampi la tabo. Yes sababo, tapiel zunglana, zinraskwe hebu toto le na, pierre tabi sobzin 15 toro, ti parti on a ton yidi. Nanguma bonyul yele la masan ya Burkina Faso tuno kasininga samanda bonyu do sumbonde ti sudiboa yela Musa Jean Ekiugla sma tambo la pama nuktika ne Burkina Faso sinimanda Samira Sawadro sinkenende yasne ton pak ti la ton dike et pamda venema ketiane belenze zambelongo Samira Sawadro husrono la fangili ke pesemme te yula inspecteur muna commissaire de tampi porin ya bam le yukilambo le naman pakantare de la Samira Sawadro son ton man nuktika ne pakantasa a wuli gambala ti bamena ke lam tunu ne bam centraliser ti ni ba fangili ke pemi bamba anton ti yuki ton pampanga Burkina Faso kanle bet ke la Samira Sawadro activité ramba déjà activité bouda fa marka hana accompagner o mam daga explique-moi moi hawa marka na nyara activité kateka obtient manda et promotion ti ton associé ton image tak ne ba to wa consommer produit wa ne pas yamla neti produit wa be événement ram kateka usro to mi accompagner donc ton mi image ton handicapé les associés na tout mbamba wa na yelinde tak ne ba to le wa absen dixini man kanga boto ne ran kellen tuna na yuki longoma so di buram kenga tawlan wiligeti bam na mawme ti bon yudur kanga ton ronta nimbui da fagili kape la ti bum me hen kiti bam na ya kasamira boto nra ya ti anes ya nirik pang soba senton se dikite to yuki wazire kellen keng tawri amado kabore ezinde benel so di be yuringa Samira yam nyinta si hangom cinéma Samira ne o misuma na sa dambonam ti stari. Voilà, donc Yuki Gahame, on tarse la veille, ngeti nemninga produit Samira sur les réseaux sociaux. Ton Gaham ti produit Samira ou bien ngeta Samira manam nonga Samira ni ton on nemninga Yuki to Yuki wa fa nemten zemetava. Nouti kapman boton la yasen na taban to me yum ton le ben yi la Musa Jean Ekiugla sma tabo la mana nuktika sane sori pe otawol soba William Tibata wa toronsa able ben ton le lekel mana nuktika to yasa Adim Sambisi ya kamera da kibanante ke runda tet postam ner kama yemle mul syndic wele en gisto la TV na ken la ket ndigatori senan kilfa na wendo son kondo amina